Lamsugo Swrangchati ni Kokborok Koktwma amun nubatamo Rimes Devil Martini ni Kokborok Koktwma rongka. Coronavirus by Jobba Klana Langthani, Langmani Yapri Shakri, lockdown in Pishima Kuri, Lukuni Mata, Shock Terrano, Kashu Tony Wini Kokshu Jaka, Koram Tishawa Yakshi Bodolra. Coronavirus by Jobba Klitani, Langmani Yapri Shakri, lockdown in Pishima Kuri, Lukuni Mata, Shock Terrano, Kasui Tony Wini Kokshu, the Koram Tishaka Yakshi Bodolra. Bodol Central Committee Ringzama by Swrangchati has taken a Kaisi Dog Sharmon, the Koram Tishazaka, Bilunia Amsaya, Dotoni Bukakste, Tang Fangra, Tapos Dotote Shalgra, Hankor Tang Fangra, Bashu de Mozumani, Durumbai Bodoni, Habanok Nishimi, Hanmung Sane, Koran Tisazamuni, Fiaba, Jogonat Bari Buskango, Shopaikina, Police Roboni, Lamano Kashuka, Fiaba, Ajaro Yaksi Bodoni, Adon, Police Shaka, Sumun Tishaka, Havangatone Bodol Eba, Visibi Bodol, Kotum Laikake, Lahara Onkorke, Tange Police Rock Lama Kasuya Hine, Abono Karibo, Ashalo, Hanmung Sane, Koran Tisaka, Rasnokor Bidanchoma Shendarobo, ML Sudan Daste Bodoni, Adon, Bozon Daste, Tudurumbai Kaini Himboto Klezaka. Ajamra ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে 16 দফা দাবির ভিত্তিতে আমরা আজকে রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রীরামপুর অঞ্চলের উকিলটিলা ইউনিট এবং উত্তর শ্রীরামপুর ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে আমরা 16 দফা দাবির সমর্থনে আমরা এখানে প্রতিবাদ কর্মসূচি আমরা পালন করেছি। নগদ অর্থ সহ রেগার মজুরি 200 দিনের দাবি সহ 340 টাকা মজুরি সহ আমরা 16 দফা দাবির ভিত্তিতে আজকে আমরা এখানে আন্দোলন কর্মসূচিতে মিলিত হয়েছি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং রাজ্যের বিজেপি সরকারকে আমরা জানান দিতে চাই, গরিব মানুষের স্বার্থে আমাদের এই 16 দফা দাবি অত্যন্ত জরুরি। তাই এই 16 দফা দাবি আমরা আদায়ে আমরা আন্দোলনে নেমেছি। সারা ভারতবর্ষের সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও একই দাবি নিয়ে আমরা আন্দোলনে সামিল হয়েছি। আমাদের এই আন্দোলন আমাদের চলবে যতদিন পর্যন্ত আমাদের এই দাবিগুলি পূরণ না হবে, ততদিন আমাদের এই আন্দোলন চলতে থাকবে। আমরা এখানে সবাই মিলিতভাবে আমরা জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলেছি। এই দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনেও আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন আমরা গড়ে তুলব। Rada Ostami Shalaruk Shawi Swrangchati Bubak Rakhor Aguni Mot Jomniwa Iskon Monjura Palajaka Rada Ostami Badro Talni Talpirshoni Ostami Tithwa Sri Radani Azema Shal Ashalno Rada Ostami Hine Palajaguitongo Rada Ostami Palema by Bial Komoro Hamia Saya Katiu Hne Lukuro Poito Krailayo Rada Ostami Shalaruk Shawi Swrangchati Bubak Rakhor ni Mor Jomonini Iskon Mondiro Palajaka Rada Ostami Palemong Panda Paimanjaka Pradesh BJP Achupang Dr. Manik Shahate Hastani Montri Okrani Hik Poram Ganang Niti Deb Rada Ostami Shalni Pandawa Ruksawi Mondiro Shishorin Koktwma Kubangma Nozakate Rada Krishnani Mongkoi Resaplaika Jotono Ashalo Pradesh BJP Achupang Dr. Manik Shahate Montri Okrani Hik Niti Deb Yakbai Rada Krishnani Mang Takjakno Tukuri Lekha Kok Shana Thangtini Pradesh BJP Achupang Dr. Manik Shah Saka Borirokni Fan Manya Kari Chalarok Fan Koprong Ngui Manya Kok Shana Thangtani Niti Deb Saka Hastani Lokorokni Hamkrani Bagai Motaini Thani Shurika Nebo Shawikhanarika हम सब जानते हैं कृष्ण हमारे तन मन में बसे रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि राधा के बिना शाम आधा होता है, यानी नारी शक्ति के बिना पुरुष अधूरा है। वो शक्ति, वो मानसिक बल एक महिला देती है। और जहाँ भी जब भी किसी महिला का अवसर होता है, आज तो हमारी राधा रानी माँ का अष्टमी है, तो मेरे लिए बहुत ही खास है। मैं बहुत बड़ी अनुयायी हूँ राधा माँ की। मुझे ये लगता है कि समाज में हमें हमेशा इसी तरह से चलना है, क्योंकि नारी का जीवन त्याग से भरा हुआ जीवन है। नारी के त्याग से ही समाज अच्छे से चल सकता है, हम इसे कैसे भी माने। अगर आज वुमेन एम्पावरमेंट है तो उसके अलग मायने हैं, लेकिन जो नारी शक्ति है वो अपनी जगह वैसे की वैसे ही कायम है, ये हमारे संस्कार और संस्कृति कहती है। तो आज राधा अष्टमी के पावन पर्व पे मैं प्रत्येक त्रिपुरावासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं चाहती हूँ
हमारे समाज में जो बहुत सी नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी राधा रानी हमारे बीच में हैं, उन्हें बहुत प्यार से संभाल के और एक अच्छा जीवन देने की हम कोशिश करें। हर राधा रानी के जन्म के समय, राधा रानी के जन्म से मतलब उस लक्ष्मी का है जो हमारे घर में आती है बेटी के रूप में, उसका पालन पोषण अच्छे से करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो आगे जाके शक्तिशाली हो। हम जानते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने बार बार नारी को ही सबसे दृढ़ शक्ति बोला है समाज की। इसी के चलते मैं सभी को चाहती हूँ कि राधा अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं हों और हम सब मिलजुल के कोविड-19 की सिचुएशन में इसे अपने अपने घर में बहुत अच्छे से मनाएं। धन्यवाद। खाजानी अक्रा चाक्रा ताकु खुब फायु हानुक सं स्रांगचाती टीवी चैनल बागै पांदा संजाना नाय दंगो रोजाबना मोसाना गोरों कक्लब कक्तां साना गोरों अमहाय जेरायरकमति तमुं केबोनि जेराय रोजाबना मोसाना कक्लब कक्तां साना गोरों दंखे स्रांगचाती टीवी चैनल बाय मांजुना बागै गयफोरो जों जेरायरकमति पांदा रायनाय Chini Kuma Advisor Somuni nearby Cosmopolitan Club, Koktwma number 91382305689 eba 9366560798 Kokborok number by Karna Bagai Koihoro. Jerong instructs khane bagai banaja boro thangnai sabne thane thangnai sabno sike kaham bo biti man eba jora kre haban na gogo thangla chuklai palai thane bagai borok ni bagai brina kaham koktwma te kaham sheptongo nini ane sapa no ari bono nogo tokto te haban nogo tokto te eba jepro pana srapsa jora kare oi insurance khlai manai a new India Insurance Company Limited a Corp of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai koshibina jo insurance company oro joto malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takti dotoro grungdi oni kumawa a new India Insurance Company Limited a Corp of undertaking Noyantara Deborma agent code AG 00114965 Shobari Bagar Krishnagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 857510-82580375592 email number deborma9antara@gmail.com Jerung nangkuman insurance tabu buklaja yarok tongko borok takti klai oni ke mau kurngin mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pathani shakto te malko motorcycle akoroni insurance klai yargi Kaham jadi kaham tongdi Northeast hane jotoni slai jamung kothok mui Mongolian rong jamung Berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tiprasarok ni jamung mui shungthani berma shampum nanango Omahai kothok berma tabuk norok chawai manano Aguli tongnai rok nogo tongoi na berma bai manano Kokto kaishabai no nogo sopayano Kukuruk kaham ke tiprasok bai Jai ke naikuli snamjak berma kaham Aguli tonglai rok ni bagai Hambai group Mongolian bosong prasok ni bagai Omahai berma kaham snamoi tongo Peket tei nangi sabai mantoko Kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg Tebo kaham ke sawi mana ke tei berma kaham Chanan bagai Dini Shimino Kurungsidi Chini Koktwma number 6009
082359 Chini Nikuma Hambai Group Chakma Adam Complex 3rd floor Chanmari Agartala West Tripura India PIN number 799006 Koktwma Koktang Koktwma Busha Sinarung Bagi Kaisa Kaham Koktwma Tubi Bhekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel Hasiba Gabangma Kokborok Koktang Koktwma Busha Sine Grung Tongo Baksa Suikarna Sepmanka Baksa Suikarna Sepmayaro Tongo Morni Bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel Kaisa Sep Tubi Tongo Juda Khlaye Swrangchati Kokborok Koktwma channel ne Pesinte Hatibo Wasa Khlai Juda Koktang Koktwma Busa Siriro ni Shimuro no Thumui Boliwe Shawe Khorangbai Awai Khlai Jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube dai Facebook dai Haini bai jero Koktang Koktwma Busha no Swrangchati Koktwma channel lo Koktang Koktwma Busha Bolimu Patane Pisinte Awai Khlanya Musung Jago Boro Swrangchati Koktwma channel ni Koktuk eba WhatsApp number bai Kerenggai mano Jero Shimu Honai Borongni Shimuni Logi Nikuma Contact number Mangpili eba Photo Horge Beleno Chanai Tamni Hanba Abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni Thanibo Khatijak Tongnai Sabo Busir Kaham Tei Kaibusik Simu Horka Hatibo Waisa Koktang Koktwma Busa Khorangbai Shawi Knarajangnai Jotune Silai Nangumani Koke Hatibo Waisa Koktang Koktwma Busha Borumung Pandavo Jerok Shimu Hornai Borone Bagi Swrangchati Kokborok Koktwma channel Shokat Yaphanai Tei Bishi Khonai Jerong Simu Kubang Horga Tei Kaham Simu Horga Abdi Roma Sai Bishibo Waisa Shokat Rajangnai Abdi Roma Sai Bishibo Waisa Shokat Rajangma Kare Bishibo Waisa Kokborok Kokrubai Bulai Kare Jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni Bisingtei Aro Shimur Honai Roma Shimu Shapogai Kare Jangnai Hage Kokborok Kokrubai Hamjangnai Khugrubai Kereng Sikringro Norok Lerewi Dakti Khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel lo Raja Koktuk number bai Kerengai Norok Shimu Horin Mankha Pathago Kokborok Kokrubai Hayne Kuchu Khamplayo Asukthai Manthunu Hunai Jotono Khaka Hamtei Chiba Yafaro Hambai